obusiafo ye mama kwaba eba alquran shifa ukiya Jama Camping Center. Yani penkasiye Sheikh Ahmed bin Abdullah asa shiabi. Se ba betwetwe nkomo. Unu se papa de ni shia, yesua de enya ne ma bebre free. Ntini se ntino. Se won saka na wo subscribe na wo so share. Ama wo nua so anya bi. Se be ya edisua we enka wo ho a wo ti. Because wo yesa wa ye ti mode. Ntini se wo subscribe na share. Ana za ba bi mo a ye ba be di nkomo afa. Abodie bi Yakopon aba ye fe ni jini entine Sheikh mami ahu jini ni bobre se wo ye samai ana wo mutia wo ye beifu ana abodie be no film na kwa be ne fa so de bo enne ya ba ne nche yam ye nja na ma ne nko ye mana kire bibi e wo bi afise ye ba so ye dia ne be fa bibi na ako ti ba me ko pe nke se ntene ko twetwe nko hwe me Sheikh mo kwa ya ni amina se ko de alhamdulillah ana ya sa shi ye na'am تو وداو ما وله بيجو بيا سامي سوالين باي بونه حاسي نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Didi kan yade aseda abema otwede ampo Yakopon ahomoboro hene odefo hene yabesiri ni shira eni na somje ede ama yakomshen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifiyefo na chidifo eni omo bekoso adina namu achi akopem da kwa atemira jo sabe odi a shako adi ansa de ne be hedu medi na se na yakoro yankomo twetwe no shakira pa chawo se kasi jini eye dia طيب أمسى Quran is a speech from Allah, is uncreated. Na Yakopon ebe ye bibia clear science ewo Quran, geography ewo Quran, agric ewo Quran, bibia Yakopon edi wura Quran. Inti ade bia asie bia enipa nimu ni ndie bia no Yakopon edi bre e wo Quran e ka se jinni ye abodie bia Yakopon bo mo ansa no bo nipa inti oko Quran chapter 72 Quran chapter 72 wa o he video bia obetimi afa Quran ana obetimi akukuta smartphone wetin na call Quran chapter 72 Yakopon kasa fasa abodie ne eho Arab kasa me kasa jin nunu bia hidden inti jin ne ya ade a asie nipa a yemfa ye niwe enye de enhu wo so mo sumayem inti janna Arab kasa janna heaven asie inti jin nunu Jahannam asie inte jim nun inte ay adia ahidi asie inte ana edin jinni no yade ma na bonsam yinina ya tawfu la'natullahi wal malaikatu ajma'in Yakopon no me enkam bonsam ay jinni ebinum ayo omo se omo ye motia omo ye different from motia omo ye more powerful than dwarfs motia ne de omo ti se yemfa ne se samboya chimpanzee omo ni omo wuro mo esa be fa mo na ya kwa no sa no life ne tie omo ni omo na ya chia bati ye hu omo and the jinni ni are more dangerous to me say obetumi adane me okay obetumi adane wo obetumi adane akonya ni osi wo one difference yeah omo very powerful and when you from Ifrit no obetumi afiri akọ America within a blink of an eye that's right no so mo ni plan say America ko enti anabi Solomon Yakopon man tumi wo omo so enti na ohima bi Bilkisti Yakopon emma nabi Suleiman alayhi salam Solomon ahwode
ana oka say opese obi ko fa sa bilkiste no ni gold cap bia onom mu e de firi ni kurom e de ba ono anabi Suleiman ne within some seconds. Jinni ba ko ka say answer na anabi Suleiman be sori atena say no akofa aba ase kwan wa jinni ba ko ka say answer no be po na ni pere no akofa aba. That's right. Ache say sa ankrofo no ye abodie bia omo ye fast. Na in Islamic knowledge no Nyankopon say wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Nyankopon ebo jinni eni ni pass omo and be sumo. It the purpose why they were created is to worship Allah. Khalas. Yambare bonsam ye jinni wa khalaqahu min Nyankopon say o de jasenama and ebo o the marriage in now they were created from smokeless fire. That's what jasenama the boss abodi. Or jasenama the boss abodi. The guy said obi bisa question bi say the nyame so the jasenama the bo jinnia ene atemu da nyame di ni tuja mo abede na ja ahye. Oni so obi say oni so bisa question bi a omodu ne answer ni say nyame de natie de bo ni ko so de natie de bo ba bo so na on depends natie bia so free ti nyame ka say o de wo ye pone o do betu jamu ye jimia that means o kwan a o be fa so o betimi ayede e de atwe wa so yanhwe yakopon di kwan bo sa enkrofo no jinni ni do mo betena asase so na bonsam Zazil Iblis na oka omo ho na butayintia nyame bo mo ba ni so mo besom no ne mo ma ansom no nti omo ansom no de omo ye ni se omo fa bone kwan so ana Nyankopon ehye omase nti ebeka bonsam ya tanfo la'natullah wal malaikatu kullu majma'in shitan nan kasa no edurme botumi ka che Nyankopon say Allah jalla wa ala emma na so abofo no nidi o no kuntia jini for because o mo ye bone na Nyankopon aye ni sa na nya binim say sa brantie Iblis we Azazil we ope ope leadership na ya sa brand na we suti manya no suti but na nya binim say we ope leadership. Enti Nyankopon ema ye fa no edi no kosoro emra ye hye ni nua no jini fo ni nyina ase bonsam na onye soro abofo ye nua no jidie bi so o ye soro abofo Quran say na o ye jini na o ye jini na onye soro abofo enti Allah jalla wala ne reward no se opotena asoro ekopim se emara Allah jalla wala efre asoro abofo nyina e ka kire mo se oba bebo enipa Nyankopon asoro ka se ataj'al man yufsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak nyame oba bebo abodie bi oba betena sasi so aya bone abra ayenye wo ho aya sumu ya tuntumu say inni a'lam ma la ta'lamun mimi Nyankopon binim ade a mo bonsam mo asoro abofo mo nim. Okay tafsiri chere say Nyankopon soma asoro abofo ebi ba asase se mentumi ma memfa ko bo abodie bia omo ba betena me so aye bone aye fia gu me so sa ko pem soro abofo al maut malakal maut obetu na te different colors tuntum fita kokko ne de ko ne de na Adam hu 40 days na Adam da ono nyanye nipa ti die ni si mo sa mo twama no akọ bi na dam o fa ko bra boy akọ pe mi se nyame wa hu mi angu Adam mu na nyame wo hu mi so how will you know say nyame hu mi so o me ko hu ni bu only proof be from Quran and Bible say nyame hu mi. The Quran says inna ma'amruhu idha arada shay'an an yaqula kun fayakun. So person ya di okase enye hona ayo. To say Adam nya Adam no ya Adam. Halas. Nana ntisa. Kun fayakun is enye hona ayo dia. Say na wo bo so. To ka say Adam nya Adam na ni. Okay.
na oye Adam no fra body e wo soro nyina se omumbo eniema a ewo esoro din obi ani nyame se Adam mbobo fa allama Adam al asma kullaha obo we yakwadu opo bi anu a kire de aye we yanka we ye bofre we ye de obo ade ni anu a kire de aye ono oba no oba yakobo se alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun se yakobo me se man kan kire mo se mimi ni ma dia munnim ti munyina mo fa mo mo bofom en fa hye mi yakobo ba ni mo na Quran se fasada al malaikatu kulluhum ajma'in asraba fo wasuru nyina adi omuma ebofo ila iblis aba wastakbar ajisa bonsam ko ya akesesem kuani di okay ko se ya iblis bonsame adentina adi amasha oseye wanye wase ana khairun minhu wase mimidimu chanya midimu chanya khalaqtani min nar udi jasana wane bobi wala khaltaw min tin udi sufini natene bon na mi jina na bo wase me sujudu odi ana khairun minhu mimidimu chanya enti yakobo se fakhruj minha fa innaka rajim fi haqo fi ne wa beka ayrafo ana wasase o kachira wasi rabbi miwrei mkumi fanzurni ila yawma yub'athun shamisa ko pima temuda shamisa ko pim atemuda men kumida ko pasa matini ku ثم آتينا من بين أيديهم وعن يمين وعن آدم ناسفو مدي ومجي ومني فمبنكم أيراو مامي تومي أمتومي دي أيراو نامي مامي تومي نامي سامي أماو نجم نسال تومي ناما أبو سي إلا عبادك منهم مخلصين تومي نامي دي أماو أتيسو أمو ما تيه ما سم أندي مي يانكوبون ما سم أجي ما سما كم شافوا دي أبا آدمو ما تشرا أمو بابا ما سما قرآن أبرامو ما سما بابو أبرامو ما سما موسى مما نبيو ما تروم أمو ما دي أداي دي أمو ما نجيان دي نسال تومي نامي دي أماو إبني أجمع أمو atiefo gusu a wotiu soska neshe na nkomo yidie wo ma ne pa ho de na je se wa se ni ba bebre o me bi eko o me bi asodi efriye na se nya ko oba ho so sebo ne se sa ho so ma fiye tamfo no mu tamfo kwani edi kan ba sa e boy edi kan ba ni akese kabo kese enti die ekoba yi nyina ni se yare bonsama ba sa so yare Adam ene ne Hawa ako heaven yodi ne si fa azzallahu ash-shaytana fa akhrajahum ma kana fi bonsam okola da ama dia nya ko bonse mo nko mo enye topic na nti me nko hokese e be da bu tricky sa do e mo ko e mo tan ko bonsam e de enya o nti Adam nya me de ne nsa enwene no bonsam nya na menew onya e obenya e Jesus Bible any nyankopon ahoban okay that's it shake ya to aso na sa jin na o kan ho ase mo ba sa so awi abi so mo ba ye tafo ye no ma de tie o mu tuma di potipa ne se ni paso five jin no you Muslims okay bon sama sifo you Muslims okay you Christians you Buddhists you atheists you polytheists muslimofo Oko suratul jinniya Quran chapter 72 wase wa annal muslimina wa wase omumu bi eye nkramofo ana omumu bi so eye abodeyefo enuti sa abodeye no Allah ma omunkwa omunyini che e wasasi so de san eto so ebiem omusan etumi ya omunya man ten nyame mo mutumi tumi ni so anyame de ma mo ne so he de mo temu da obebi so mo de omo ne okay de hu wo mo ni so mutumi wura yem e ma won fato wo beti ase ya se ya bo obi bia de nsu abo obi bia ye wo gini omo ti nsu o mamid mame wata omo ye gini okay ye omo ti wiem ye omo ti asase ase ye omo ti bosan ase ye omo ti bush yo mo e no mo masalachi ha sala okay yo mo e no mo ti yede yo mo ti muam yo mo ti desert so yo mo di achi nipa bia obi okay
on was race was so quiet money, why money, no channel, or see in the very maybe no power, more in the half a lot of blood in the Missouri and the cop. When I do quiet one, we was in the very maybe no power in the half a lot of blood. And see, oh, agent, on some agent, do what you know, was we see. I bet that I would walk by a movie and not any other. To say when you're back. Oh, yeah, after 2 hours out. You got me up. And the Jimmy for a Yakasi Jimmy and no Munina, your Muslims you won't come for Musumi, and your own more Musomia de a deep one. And in Suomo dear, or to Bodia. Na ebi apia fi nsuo no abewura o no ahye wo no atata na esi nsuo na aye de enyo edua na enya no e gini na timi mu enti en raki fo no se ebo obi dua na ye de ne ba enya fe ne se ko twitwa nkoko opesa wo sum no ti the moment aboko akosa me kodane obi twitwa nkoko ani we no asum no obi akese se wo so no ko pun ato akali enti mo na mo ni masante asem ye bo obi dua na enya no ye kodane a o ya de akoya amamere na wi wasum no said the bill bring out some promise in Yamese or bet she Adam as if only be the Nakosa Jana or no Yamis or the Betum. Don't consume me, are no cool. And dear Rocky for say Jimmy who run Panu and say the Yamun Yaman Titin, dear, that's a dear and summer. The kind Koran, that's a Jimmy P. Free and one, the Panu who I there at all. And the Jimmy almost any money by a and Nicholas said, Nipa Bianca said, you Jimmy. Media me na mi omotia. Oh me omotia me media aboa. Mi wo gini bi din bi wo so ofre no oba obeboa wo pa. Oh minia ontumi mboa wo. Enti ne kwa se nipa bia na bi so wo gini mi omotia me de boa nipa. Gini ntumi mboa omotia ntumi mboa wallahi gini fo. Hwefo a motie mo hweye. Se oba wo ne e che na oba hawo. Fanchakwa. Okay. Nti bosom ye jini. No timi twabo jabu so na kwa na jini. Beye jini. Me obeyfo omo de omo ye jini. Nti me ye beyfo asa jini ni na timi mu. Ena ma me ye beye na me ye beye. Okay. Ti betimi asoma jini no kokko seiwe, kokko riwe, ko mawe yare, ko yese. Nti beye fori ba ye jini se jini ni wa beye ni. Your power source be free. Every genie for no. Omo na di omu tu, omo na omo soma omo, omo ko di ebone ede ema wo. The problems are you facing do na ya omo. But muti omo ahun balina min ahadin illa bi idnillah. On to be no bibida aji se Allah ayede ama ho epan. Se Allah ema no kwan enya dia obetuni ayede ahaw. Tayib enti Quran ama ya musa ye wo papa ani ye wo abonefo we say benya suratul jinniya na ye tie asemo a Nyankopon e ka ede afa omo eho nti kwan ban ne ye befa so abo ye ho ban afi wo mo nche e be ba ho said ye ba ya sa nkrofo we omuntumi mba ye de embe haye eno so asem fofora ye fili Quran aya no so a ye be de ye be koso ama agidie fo ati pese me kind Arabic de okay no bia say the Quran because ye nim say non Muslims hwe said ye be how beautiful our Quran is. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Comme chez Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay abako 17 ɔde ne dawa ne dwane kɔ na ne kuromfoɔ makafoɔ ntie ne ɔdwane kɔ Taif kuro bi ɛbɛn Makka ɔkɔ ɔmo so antie ne esi na boɔ ɔde awerɛhoɔ ana ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔkenkan kora ana gyimifoɔ tie nti ɔmo tie no na ɔmo kɔ akɔka kyerɛ ɔmo kuromfoɔ sɛ kul uhiya ila anna stawnafa min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ɔmo kɔ ɛnɛ yɛate asɛm bi Qur'an bi ɔmo no na atene yadi ila rushd fa amanna bi atene yɛ yagye adi wasi wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata omo ka ko sise na omo de na omo njindi se nyane bi wo na omo de na omo ye boni na omo nim se ewiase ne eno ano no de omo pe ana na omo ye وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا na enipa mbema eba omu jinifo mbema no ebepe omu mwa na oma yara o nti akotena kura bia so hu se nsuo bi da ho no ko no dikosi akoso na boa na wa boa bi ne obuso afo se ne nipa nyame ama yetumi o okoma bi a omu dwane na o se ne nipa yedwane ma ba se yemboa fazadum rahaqa no ayara ya fe o fura ni bo bi bia no ko wura no mu no wa do ado nipa na fu ne si nsuo ne fa na fa ma sha se yesomo inti omu ni tumi rebo bia atipo opia advantage omo ase ye hu omo so tumi wura ye mu. That's the only advantage that they have. Apart from that, nothing else. Okay. And yeah, kwa be bia be na ni pewura ana bi na ni pa be ya kwa be tuma be da ma sa jin da tuna nifa de dika ya hwe pa be fa so ya so wa on fa wo ma ya. Okay. Unya usalla one na musom ise wante se mala biamba ise wante so fu biamba e o mo na o mo de anu ko be wura o nti obi o pa so re de bia o pa chi de bia ya re o koda ne ha o koda o mo ne wura no ma create problem no mo de wa ba o mo no ma je wa jim sika ji de sa to so bi o ba o kata no ene mo hopi mba no o dodo na 99% jimia ware wo o ba me enfo o mo betena ha ye wia ye bema ye cameraman e di jimmy videos ni bia betoto o mba jimia wuro mo fa so dodo na mo wuro mo nguma ya fi on kataniti se de ye mba ma ye hu mo na ho na bibi ya ye no sa na jini fo no su hu o mo so mo na ho sa tin ka bibi ya ye ni mala ba ko ne ko se a de yesu ye nye ya de ya me so ba ko no ni bi ma ye it is an obo bi so mo ento mu hu it attract them, they will marry you. Ono baba ba tita ko gware enyeye wo pe kunu nya na o ma sey de sa to so bie nkata wuti eno ansa wona na mo de sa eto so bie jini bi o ha o me waro wo ko ha no about revenge. One was we she one fancy wa ma na ndum hwe obi bia no twam na ko gu no so oba ma revenge o ba dwon so a also ka bismillah obi wura toilet so a اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن النجس الرجس الشيطان الرجيم ما دوناني بينكما وسو مو بيبيا بفين abonsam fo jini fo no o mo pe fin bola so toilet so gatam ijoba dwon so also ka bismillah o be sha atade also ka bismillah idi sa niam we no so wa anya o munya kwan de ewura wo e bi mu so ya wo dwa ya na se o tonyo o fe o so mo ba be ewura wo o tonyo mu dare na o tonyo o toilet so o bo o frese bra bi wura bi mu na ma bi problem. Okay to ba shata de ka bismillah o be pie o ba ka bismillah tawakkaltu ala allah wa quwwata illa billah o be drive bismillah sa o shata de no ka bismillah o hu mina bu yes e ma shata de yes ba tu hu bu so mu de o tra rusuo kese bi o so ka bismillah o tra gata o so ka bismillah o ba jonso gata de moment a ko nya mi di sa bismillah na mi di mu no wa. Okay nya bonya mi di o bentem
ɔbɛyera ɛde ayɛ de ɛde afiri wo nkyɛn ɛde akɔ enti gyini ne yɛ abɔdeɛ a ɔmo wɔ yɛ ho yɛ ne ɔmo anenam but adeɛ bitumi aboa wo ne sɛ ɔbɛma wo nyamesom ayɛ de ayɛ kama inshallah bi ne rɔbi ɔmo adeɛ a ɔmo suro ɛne nyamesom ɔbɛsom nyame ɔbɛtaa akenkan Quran gyini bonsam ɔmo akyiwadeɛ no suratul bakara ɔbɛtaa akenkan Quran inshallah bi ne rɔbi ɔmo bɛdwane ɛde ayɛ de ɛde agya wo okay ɔmo bɛdwane agya wo busuafoɔ sɛ mɔte sɛ wogyagya ho worɔworɔ ho basabasa gyini bɛtumi ewura aware wo toilet so na woto nnwom sɛbe ayi adwaeɛ na woto nnwom woyɛ nneɛma ɛnsɛ mfata bi nea woyɛ saa na gyini ni bɛwura nti sɛ yɛkɔma alam gyini ɛkɔhu sɛ gyini wura nipa mu a kwan bɛ na bɛfa so hu sɛ gyini na wura nipa naasɛ kwan bɛ na bɛfa so a obi a gyini ewura mu no wobɛfa so asɔnko bɛbrɛ firi so okay sɛ gyini wura obi mu a deɛ di kan yɛ bɛma yɛ hu sɛ gyini awura no ebi deɛ yɛ yareɛ ɔyare nipa baako yare hypertension diabetes stroke yareɛ bia bi wɔ no ɔkɔ hospital a ɛnkɔ ɔnom borɔfoduro ɛnkɔ ɔnom bibiduro ɔnkɔ ɔtwiti ne ho a still a yareɛ no ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ saa mmerɛ yɛbɛhu sɛ gyini nti yɛde ne bɛtena ase yɛde ne tena ase a ne yɛarehyɛ kɔraa na ma no bɛhu sɛ gyini bɛhyɛ ase sɛ ɔbɛkasa afa no mu abɛbubu ayɛ dɛ afa so obi wa de obeye bia yeye onya kunu ware oda na bibi ne da yede ne betena se ne ya research Quran na ma no se jini na ha na Quran jini no ba kasa afa no se me na mitiri mu me na maye de me na maware no obi abaya no onya akwadwofo abaya akwadwofo ompa adwuma de bi o se ya no oda hodi o te o kasa onko bebi a onko o kasa onko ya adwuma no onko ye hu se jini de ha awarefo mi de bi o mo yeso ta'allamuna ma yafadikuna bi bayna al-mar'i wa zawji adia musua pa ne se yentete aware fonte mati ase nti omo bese aware fonte misisi a nti ene mo kuwie na mo temtete amoko anu no no bia san pa ne onko akọ mo be ka bo muso anko ka beba mo temtete ana ma fe mo ye hu se ejini na aware ebi obaro ana bema no ana omo create sa confusion no obi wa obesori na afi obi o dware pa ofi o pa dware bi o ka so o dware ana ni bofu o pese o be kasa ni pa no ti hodi obi ade kakra bi ana ni bofu obi kakra bi ana ni bofu ki se o se niema ansana na koma ayere atoni yem obo o ya djuma o po nyi wi ase djuma nyi na sika pa se obenya tika to ni sem o nya bi dani nyi na ya na eye sentence a eye jimi nti wa yare bi da o so a wo ko a enko wa wadwuma sem asai wa bibia ha wa onim so abrabo no eniema enkoso normal no o de barani fa wontena se yakenkan Quran no na se jinia inshallah bi rabbi e di videos beto to screen no so bo se jinia kasa ma ware ne me na ma sai ne me na ma ni sei me na ma ni sei no se inshallah bi rabbi Quran na ko po se ya isa amba okay ati yefo ani akafo me gi se enya se kitwa ne o ne ya ye ja mu pa am se papa yi de ni hia yes adisua kasa meji se nna so wo hwe bibi pa se be ba obra hwi na saa so hwe bi anto na to so a ka hu se woni yakobia bia wo isa wo bashik amen asuye na wo de Quran hadith wo si ho no na wa yeda ken kama so bia wo so problem be sima so wo ya wo ko bebre edi wo ho no ya wo hijab na chi ene nema bebre wo ho no enti twen ye ba saba bi mu na ba beto dwuma di wo so nya se nema wo de tebe se wo tu gini ni fi mu a de na ese wo de ma asa na gini emba bi mu ye ba saba beto so bi ye do be se wo de da be se wo se hye anaso scam ne hye na wo nya so nya bi ye de be se ale ye ba saba to aso e da base